Elaine. Ano yung cream? Ano po, cheesecake cream po. Depende sa mga flavor. Opo. Wow. Cheesecake cream. Shout out. Dito lang po yan sa SM Alabang. Sunod, Cheesecake. Wow, may gulay. Special pala yan. OMG. Oh guys, yan. Sa mga boring sa buhay. Yan, blueberry flavor. OMG. Ayan, Miss Elaine. Shout out. Subscribe. OMG. Wow, parang dalampasigan yan ah. Dalampasigan.